Svemirsko odelo je samostalni prenosivi sistem za održanje astronauta u životu u različitim negostoljubivim sredinama svemira, a namena mu je da zaštiti ljude od visokih raspona temperatura, vakuma, udara mikrometeorita kao i dejstva zračenja. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu govorit ću o zanimljivostima različitih tipova svemirskih odela, kao i o istorijatu njihovog razvoja i upotrebe. Tokom istorije čovečanstva često je slučaj da tehnološki razvoj ima vijugav i nepredvidljiv put i da neizgled nepovezane oblasti istraživanja kasnije budu kombinovane za neku sasvim drugu upotrebu i jedan takav primjer su svemirska odela koja su nam omogućila bezbedan boravak van zaštite naše atmosfere i planete. Svemir je, kao što svi znamo, izuzetno surova sredina za živi svet koji bez adekvatne zaštite ne može dugoročno da preživi vakuum, ekstremne temperature i druge negativne efekte na koje nije evolutivno adaptiran, a to je posebno problematično kod kompleksnih organizama poput životinja i ljudi koji čak i na Zemlji zahtevaju posebne uslove da normalno funkcionišu. Ne moramo otići čak u svemir kako bi se susreli sa okruženjima gdje ljudi ne mogu da prežive bez tehnologije i primjeri su temperaturni ekstremi naše planete, od arktičke hladnoće pa do pustinske vreline, a naša biologija nas također isključuje iz najveće biosfere na našoj planeti, a to su vodene sredine. Svetska mora i okeani su kroz veći deo istorije civilizacije bili izolovane sredine koje su ljudi mogli istraživati oslanjajući se na mogućnost zadržavanja daha roneći u plitkim primorskim regijama, ali to se promenilo sa razvojem tehnologija poput ronilačkih zvona, o kojima je prvi pisao Aristotel u 4. veku pre nove ere i koja su crevima za vazduh omogućavala duži boravak ispod površine. Između 17. i 19. veka ronjenje je unapređeno sa kolektivne zaštite zvona na ideju ličnog zaštitnog ronilačkog odela koje bi ljudima omogućilo veću mobilnost pod vodom, ali je problem dopremanja kiseonika suštinski ostao isti kao i kod zvona, jer se oslanjalo na pumpanje vazduha sa površine putem creva, što ograničavalo autonomiju kretanja. 1819. godine britanski inženjer Augustus Sibe napravio je bakarnu kacigu sa staklenim prozorima, namenjenu vatrogascima kako bi mogli da dišu prilikom gašenja požara, ali sredinom veka njegov dizajn je adaptiran za ronilačka odela koja su bila napravljena od gume i koja su omogućavala delimično zatvoren sistem pod pritiskom koji je vršen pumpanjem vazduha sa površine. Nakon toga su se pojavili pokušaji proširenja autonomije kroz upotrebu zatvorenog sistema sa rezervoarom kiseonika, ali pokazalo se da takav sistem nije održiv zbog nagomilavanja ugljen dioksida koje ronilac izdiše, a koji čak i pri maloj koncentraciji dovodi do glavobolje, gubitka svesti ili čak smrti. Međutim, 1878. godine još jedan britanski inženjer, Henry Albert Flews, patentirao je uređaj poznatiji kao rebreather ili zatvoreni ronilački aparat koji se sastoji od rezervoara sa kiseonikom pod pritiskom, ali i uređajem za apsorpciju ugljen dioksida koje ronilac izdiše u vidu konopca natopljenog kalcijum hidroksidom, čime je stvorio zatvoren sistem sposoban da omogući 3 sata ronjenja bez potrebe za spoljnim dotokom vazduha. 1943. godine francuski inženjeri Jacques Cousteau i Émile Gagnan dizajnirali su prvi praktičan autonomni ronilački sistem Aqualung, koji je također imao boce sa kiseonikom koje je ronilac nosio na leđima, ali je sa svakim izdisajem izbacivao višak CO2 u vodu kroz takozvani otvoreni sistem, za razliku od Flewsovog rebreathera koji je takozvani zatvoreni sistem. Iako kasnija svemirska odela koriste isključivo zatvoren sistem za disanje astronauta, otvoreni sistem se također koristi za neke druge svrhe poput termalne regulacije, ali o tome ću reći više malo kasnije. Početkom 20. veka avijacija se također suočavala sa problemima koji imaju dodirne tačke sa problemima ronilaca, jer su piloti još od Prvog svjetskog rata prijavljivali gubitak svesti prilikom letova na visinama većim od par hiljada metara, pre svega zbog manjka kiseonika, ali pojavio se još jedan problem, a to je manjak atmosferskog pritiska. Ukoliko ronioci koji neko vreme borave na većim dubinama gdje je pritisak veći, brzo i nekontrolisano izađu na površinu, dolazi do pojave takozvane dekompresione bolesti, što je posljedica stvaranja mehurića azota u tečnostima ljudskog tela, a koja je direktno izazvana smanjenjem pritiska. Kako su avioni uspevali da dosegnu do sve većih visina, pored problema hladnoće i manjka kiseonika, pojavio se i problem manjka atmosferskog pritiska i zato su inženjeri morali da dizajniraju odela pod pritiskom i kiseonikom za disanje, nalik na ronilačka odela, i ruski naziv skafander zato vodi poreklo od francuske reči skafandr, što bukvalno u prevodu znači ronilačko odelo.
Prvi prototip pilotskog skafandera pod pritiskom napravio je inženjer Sian Dawes u Leningradu 1931. godine, a do bržeg razvoja je došlo nakon Drugog svjetskog rata jer su avioni dosegli do visina od preko 10 km gdje je problem bio sve izraženiji. Početkom 50. godina Sjedinjene države i Sovjetski savez su imali razvijene skafandere pod pritiskom za potrebe pilota na velikim visinama, a obe supersile su uveliko radile na razvoju prvih svemirskih programa, tačnije Vostok i Merkur. 1961. godine Jurij Gagarin je postao prvi čovjek koji je otišao u svemir ulaskom u zemljinu orbitu i na sebi je nosio kosmički skafander broj 1 ili skraćeno SK-1 koji će postati okosnica Vostok programa, a samo 23 dana kasnije Alan Shepard je suborbitalnim letom postao drugi čovjek u svemiru noseći na sebi svemirsko odelo Merkur. Oba ova odela su suštinski bila naprednija verzija pilotskih skafandera, ali sa ključnom razlikom što su morale izdržati uslove vakuma u svemiru i imala su zatvoren sistem disanja, ali ne i autonomiju, jer su crevima za vazduh bili vezani za svoje svemirske letelice. Naredni korak u razvoju svemirskih odela bio je izazov dizajniranja odela za direktan planski boravak u svemiru u vidu svemirske šetnje i 18. marta 1965. godine sovjetski kosmonaut Aleksej Leonov u svemirskom modelu tipa Berkut proveo je 12 minuta izvan kapsule lebdeći iznad zemlje, a sličan poduhvat je izveo američki astronaut Edward White 3. juna iste godine u svemirskom modelu tipa Gemini 4C koji je izvan kapsule proveo 23 minuta. Međutim, uprkos ovim istorijskim uspesima kojima je svedočila javnost, stvari iza kulisa nisu išle sasvim po planu za obe svemirske agencije i na površinu su isplivali brojni problemi sa svemirskim modelima. Leonov je tokom svemirske šetnje primetio da se njegovo svemirsko odelo Berkut napumpalo i ukočilo usled uvećanja pritiska i morao je ručno da ispusti pritisak kako bi uopšte ušao nazad u kapsulu Voskhod 3KD, ali je tokom tog procesa ispustio previše vazduha pa je osjetio blage efekte dekompresije, ali u tom trenutku ništa od toga nije prijavio kontroli misije na zemlji. White je tokom svemirske šetnje također prijavio problem sa mobilnošću i fleksibilnošću svemirskog odela slično kao i Leonov, a glavni razlog za ovaj problem je veoma interesantan i sa njim se suočavaju astronauti čak i 60 godina kasnije. Pošto se astronaut u svemirskom odelu nalazi u vakuumu svemira, pritisak u odelu teži da maksimalno ispuni zapreminu odela, a kada astronaut pokuša da savije lakat ili koleno, on efektivno smanjuje zapreminu svemirskog odela, čime kompresuje vazduh unutra, a kako je za promjenu pritiska potreban mehanički rad, sa svakim pokretom astronaut se bori sa pritiskom vazduha u svemirskom odelu. Pritisak u američkim svemirskim modelima je iznosio oko 0,3 bara, a u sovjetskim nešto više od 0,5 bara, a oba sistema su se oslanjala na disanje čistog kiselnika, baš iz razloga kako bi se omogućilo normalno disanje uz niži pritisak od atmosferskog, a sada bih htio da to malo detaljnije objasnim. Naša atmosfera se sastoji od 78% azota i 21% kiselnika pod pritiskom od 1 bara, ali je važan podatak takozvani parcijalni pritisak, što znači da ljudsko telo osjeća pritisak azota od 0,78 bara i pritisak kiselnika od 0,21 bar. Pošto našem organizmu nije potreban azot za normalno funkcionisanje, moguće je obezbediti atmosferu u svemirskom modelu sačinjenom od čistog kiselnika sa pritiskom od makar 0,21 bar, što omogućava normalno funkcionisanje organizma, a pritom zahteva manji pritisak zbog čega je mobilnost svemirskog odela veća za astronaute. Osim borbe mišića astronauta sa samim pritiskom atmosfera u odelu, svemirska odela u ovom periodu istorije sastojala su se od više različitih slojeva materijala koji vrše različite funkcije zaštite, a svi ti slojevi doprinose da su Leonova i Whiteova svemirska odela bila prilično rigidna sama po sebi, što je otežalo kretanje i pomjeranje udova. Unutrašnji sloj odela najčešće je napravljen od gume ili sličnih materijala kako bi se održao vazdušni pritisak, a slojevi iznad sastoje se od kompozitnih materijala kako bi se pružila mehanička zaštita od udara mikrometeorita, kako ne bi probušili odelo i doveli do gubitka pritiska, ali ujedno i od efekata kosmičkih zraka, UV zračenja, ali prvenstveno zbog temperaturne izolacije. Spojni svetli slojevi svemirskog odela napravljeni su kako bi bili reflektivni za sunčeve zrake, jer je temperatura na površini svemirskog odela u zemljinoj orbiti oko 120 stepeni Celzijusa, što je pomalo zbunjujuće, jer se sigurno kao i ja pitate zašto onda naša planeta nije zagrejana na 120 stepeni Celzijusa. Slučaj Zemlje je drugačiji od svemirskog odela jer Zemlja ima atmosferu koja konvekcijom rasipa toplotu širom planete sa toplije dnevne ka hladnijoj noćnoj strani uz konstantan gubitak toplote kroz zračenje u svemir,
Ali kako svemirsko odelo direktno pogađaju zraci svetlosti, jedini način gubitka toplote je kroz zračenje, što znači da se odelo kumulativno zagreva bez mogućnosti da na drugi način izgubi toplotu. Pritom, strana odela koja se nalazi u sunčevoj senci nalazi se u direktnom kontaktu sa vakumom koji ima temperaturu od samo 3 stepeni Kelvina ili minus 270 stepeni Celzijusa, što efektivno znači da ta strana odela gubi toplotu zračenjem i ima efektivnu temperaturu od oko minus 100 stepeni Celzijusa, a što je jako interesantno. To znači da ukoliko svemirska odela nemaju nikakav sistem za interno hlađenje, duži boravak u vakuumu svemira doveo bi do fatalnih temperatura za astronauta, a to upravo vidimo na kasnijim dizajnima, posebno kod svemirskih odela Apollo programa, koji predstavljaju vrhunac inženjerstva 60. i 70. godina i kojima bi posvetio najviše pažnje zbog jako puno zanimljivih detalja. Apollo odela su nosila naziv A7L i prva verzija se koristila tokom misija 11 do 14, a kasnija nadograđena verzija A7L-B za misije 15 do 17 i sastojala su se iz 3 glavna sloja. Unutrašnji sloj za rashlađivanje i ventilaciju, poznatiji kao LCVG, srednji sloj, odnosno sastav odela pod pritiskom ili skraćeno PGA, i spoljni sloj, odnosno toplotni i mikrometeoroidni sloj ili skraćeno TMG. Astronauti su prvo oblačili unutrašnji sloj za rashlađivanje, koji se sastoji od usko prijanjajućeg rastegljivog materijala sačinjenog od spandeksa i najlona, kroz koji su provučene tanke plastične cevčice koje su cirkulisale vodu za hlađenje astronauta i ventilaciju tokom rada u odelu, a također su sprečavala kondenzaciju i zamagljivanje vizira. Srednji sloj se sastojao od 2 dela, unutrašnjeg gumenog sloja koji je bio pod pritiskom od 0,3 bara i spoljnog strukturnog sloja sačinjenog od dakrona i najlona koji je održavao oblik odela kako se ne bi širilo usred pritiska unutra. Na ovom sloju odela nalazilo se 5 aluminijumskih prstenova u vidu ležajeva koji su omogućavali veću pokretljivost, i to su vratni prsten koji je spajao kacigu pod pritiskom sa ostatkom odela i omogućavao je rotaciju glave, 2 prstena na laktovima koji su omogućavali rotaciju podlaktice i 2 prstena na zglobovima koji su omogućavali nezavisnu rotaciju šake i sklopa rukavica koje su interesantno zaseban deo čitavog odela kao i kaciga. Na grudnom delu ovog sloja odela nalazilo se 6 konektora od kojih su donjih 4 korišćeni za dovod kiseonika, gornji levi za električnu konekciju, a gornji desni za cirkulaciju vode za hlađenje i piće. Razlog zašto postoje 4 konektora za kiseonik, iako su tokom misije korišćena samo 2 sa leve strane, je jako interesantan i svodi se na proceduru izlaska astronauta na površinu meseca iz lunarnog modula, ali kao bezbednosni rezervni sistem tokom šetnje po mesecu, ali o tome ću reći više kasnije. Na ramenima, laktovima i kolenima ovaj sloj odela je imao gumene elemente u obliku harmonike kako bi se omogućila veća fleksibilnost prilikom pokreta i minimizirala promjena zapremine prilikom pokretanja udova, a čitavo odelo je bilo ojačano i ukrućeno čeličnim žicama između grudi, ramena i leđa, kao i oko kolena, sa ciljem da se održi strukturna jačina i oblik odela. Spoljni sloj odela ili toplotni i mikrometeoroidni sloj, kao što samo ime kaže, služio je kao spoljna barijera koja je izložena vakuumu svemira, a sastoji se od 13 slojeva materijala koji su od unutra ka spolja, gumirani najlon, 5 slojeva aluminiziranog majlara, 4 sloja netkanog dakrona, 2 sloja aluminiziranog kapton filma i teflonski obložena beta filamentna tkanina koja čini spoljni beli sloj odela. Razlog za ovaj broj slojeva jeste zaštita unutrašnjih slojeva od abrazije tokom rada na površini meseca, otpornost na udare mikrometeorita, kao i otpornost na razne vrste zračenja i ekstremnih varijacija u temperaturi od plus 120 do minus 150 stepeni Celzijusa. Ovaj spoljni sloj također ima i veću kacigu ili vizir koji ide preko unutrašnje kacige i pruža dodatnu zaštitu od svih navedenih faktora, ali također sadrži i posebni pokretni deo vizira na koji je nataložen sloj zlata kako bi se smanjio sunčev sjaj prilikom istraživanja po površini. Rukavice su zaseban deo odela sa kojim se spajaju putem hermetičkog zaptivnog prstena, a slično kao i ostatak odela sastoje se od više slojeva sa posebnim štitnicima na vrhovima prstiju radi otpornosti na habanje. Čizme su također dvodelna komponenta gdje postoji unutrašnji par koji je sastavni deo srednjeg sloja svemirskog odela, a spoljni sloj odela ima zasebne čizme koje se nazuvaju i kače na ostatak odela i svrha im je da pruže dodatnu zaštitu od habanja i temperature tokom rada na mesecu.
Interesantno je da to zbunjuje mnoge ljude koji u muzeju mogu da vide svemirsko odelo Neila Armstronga, jer je John potpuno drugačiji od šara na površini meseca sa čuvene fotografije, ali odgovor je da su čizme koje se navlače preko odela imale drugačije šare i one su ostavljene na mesecu prilikom povratka astronauta na Zemlju. Svi ovi slojevi su integrisani u jedinstveno odelo, a astronauti su ulazili i izlazili iz njega sa zadnje strane i to kroz 2 sloja specijalnih rajfešlusa i fascinantno mi je da je samo unutrašnji imao funkciju hermetičkog zaptivanja odela, dok je spoljni služio kao mehanička zaštita unutrašnjeg. Na leđima se nalazio najvažniji element svemirskog odela AL-7, a to je PLSS ranac, ili prevedeno prenosivi sistem za održavanje u životu, koji je sadržao sve neophodne uređaje za boravak astronauta na mesečevoj površini i imao je dimenzije 53 x 38 x 23 cm. U sebi je sadržao rezervoar čistog kiseonika pod pritiskom od 70 atmosfera, zatim 1,4 kg litijum hidroksida za potrebe apsorpcije ugljen dioksida kojeg astronaut izdiše, 3,9 litara vode za hlađenje odela i bateriju kapaciteta 279 Wh za napajanje radioprijemnika i antene, pumpe za cirkulaciju tečnosti i drugih električnih sistema odela. Kasnije verzije odela od misije Apollo 15 pa nadalje imale su rezervoar kiseonika pod još većim pritiskom od 99 bara, 1,42 kg litijum hidroksida, 5,2 litara vode i bateriju od 390 Wh, što je produžilo dužinu boravka na površini sa 4 na 8 časova. Obe verzije odela su također imala i 2 sferična rezervoara sa kiseonikom odmah iza kacige, nazvan OPS sistem, koji su bili namenjeni za slučaj kvara glavnog sistema PLSS ranca i koji bi se aktivirali tako da omoguće 30 minuta kiseonika za disanje bez mogućnosti prečišćavanja ugljen dioksida, već bi gas iz odela konstantno cureo u vakuum kroz nepovratni ventil. Ranije sam spomenuo da se na prednjem delu odela nalaze 4 konektora za vazduh, od kojih su 2 leva spojena sa rancem, a druga 2 su namenjena za hitne slučajeve, gdje bi drugi astronaut mogao da spoji svoje odelo i deli atmosferu sa ugroženim astronautom do povratka u lunarni modul. Ova 2 dodatna konektora su također korišćena zbog specifične procedure izlaska na mesečevu površinu, jer je tokom tog procesa odelo prvo spojeno sa lunarnim modulom kako bi se osiguralo zaptivanje, a zatim je u lunarnom modulu uspostavljen vakuum, a astronauti bi bili odvojeni i zatvoreni sistem i spremni da izađu napolje da istražuju teren. Ranije sam također spomenuo da iako svemirska odela koriste isključivo zatvoreni sistem za snabdevanjem vazduha, postoji neki delovi odela koji imaju otvoren sistem i jedan od tih sistema jeste termalna regulacija u rancu astronauta, gdje je voda koja cirkuliše kroz unutrašnji sloj odela postepeno bila izbacivana u svemir kroz proces sublimacije, čime bi se održavala stabilna temperatura astronauta. Ceo sklop svemirskih odela sa rančevima težio je oko 115 kg, ali kako je na mesecu gravitacija 6 puta slabija nego na Zemlji, astronauti su osjećali subjektivnu težinu od samo 20 kg, što im je olakšavalo kretanje i rad na geološkim istraživanjima, ali to ne znači da nisu bili pod velikim fizičkim naporom tokom svake šetnje, jer su i dalje morali da se bore protiv svojih odela. Sovjeti su u ovom periodu razvili sopstvenu verziju svemirskog odela za planirani let na mesec koje je nazvano Kretschet 94 i osnovni dizajn je veoma sličan američkim AL-7 modelima, što nam govori da sve dobre ideje liče jedna na drugu, a da je svaka loša ideja loša na svoj način. Kao što sam ranije spomenuo za ograničenu mobilnost Leonova i Whitea tokom prvih svemirskih šetnji, pritisak u odelima otežao je i Apollo astronautima mobilnost, jer su sa svakim savijanjem ruke, stezanjem šake ili pokušajem klečanja presavijali odelo, čime su uvećavali pritisak u njemu i nakon svemirskih šetnji astronauti su bili iscrpljeni. Da bi se rešio ovaj problem, nakon Apollo programa, inženjeri su radili na dizajniranju svemirskih odela koje minimiziraju promjenu zapremine na osnovu pokreta astronauta, a taj problem je moguće rešiti na 2 načina, dizajniranjem takozvanog mekog ili tvrdog svemirskog odela. Meko svemirsko odelo ili odelo mehaničkog kontrapritiska je jako zanimljiv koncept koji podrazumeva da je čitavo odelo u suštini savitljivo gumeno odelo koje astronaut direktno oblači na sebe i gdje je samo kaciga pod pritiskom dok je ostatak odela bez pritiska, ali kako to uopšte moguće u vakuumu svemira? Svi znamo da je vakuum fatalan za čoveka, ali postoji zabluda da bi čovek izložen direktnom vakuumu eksplodirao ili nešto slično, iako je glavni razlog smrti nedostatak kiseonika, što smo se nažalost uverili prilikom nesreće misije Sojuz 11 iz 1971. godine, kada su poginula 3 sovjetska astronauta.
Georgi Dobrovolski, Vladislav Volkov i Viktor Pecajev su prilikom povratka na zemlju u kapsuli Sojuz 11 iskusili brzu dekompresiju usled problema sa jednim ventilom koji se samostalno otvorio i pošto u tom momentu nažalost nisu nosili svemirska odela, nakon samo 15 sekundi su izgubili svest, a izgubili su život usled nedostatka kiseonika nakon samo par minuta. Zbog niskog pritiska koji je efektivno nula u vakuumu, smanjuje se tačka ključanja tečnosti u telu i dolazi do stvaranja gasova slično kao kod dekompresije ronilaca koji brzo izađu na površinu, ali važno je istaći da taj efekat nije uvek fatalan, a u vakuumu najugroženiji delovi tela su glava zbog očiju i sluzokože u ustima i nosu, gde zbog vakuuma pucaju krvni sudovi. Ostali delovi tela počinju da se nadimaju i otiču usled nagomilavanja gasova u organizmu, također zbog razlike u pritisku izvan tela u odnosu sa unutrašnjošću, tako da je suština problema vakuuma manjak kontrapritiska. Međutim, inženjeri su još tokom 60. godina uvidjeli da je problem manjka pritiska moguće rešiti na dva načina. Jedan je klasično svemirsko odelo sa unutrašnjim hermetički zatvorenim delom koji ima pritisak vazduha od 0,3 do 0,5 bara, ali moguće je obezbediti kontrapritisak i mehaničkim putem, odnosno takozvanim mekim svemirskim odelom. Ljudska koža je vodonepropusna, ali također i nepropusna za gasove, što znači da je moguće dizajnirati elastično odelo koje vrši podjednaki pritisak na telo s ekvivalentnom silom kao atmosfera, čime bi se sprečilo stvaranje gasova i stečnosti u organizmu i bila bi neophodna samo kaciga pod pritiskom, što je jako interesantno. Dakle, u ovakvom svemirskom modelu jedino što bi delilo vakuum od kože astronauta jeste sloj elastičnog materijala bez potrebe za vazduhom i eksperimentalno je utvrđeno da bi telo bez problema izdržalo čak i rupe u materijalu od par milimetara gdje je koža direktno izložena vakuumu, a što je fascinantno, zar ne? Ovakvo svemirsko odelo je daleko lakše i jednostavnije od odela pod pritiskom i omogućava daleko lakše kretanje i mobilnost, ali svakako bi moralo imati dodatne slojeve zaštite od zračenja, temperature i mikrometeorita, konkretno za upotrebu na Mesecu, ali daleko je zanimljivija upotreba na Marsu gdje neki od ovih problema nisu toliko izraženi. Na površini Marsa atmosferski pritisak iznosi samo 1% od pritiska na Zemlji, ali čak i ta tanka atmosfera je dovoljna da blokira deo zračenja i smanji opasnost od mikrometeorita, tako da bi mehanički elastična svemirska odela mogla biti jako korisna jer bi ujedno zahtevala i manju temperaturnu izolaciju. Još ranije sam na kanalu napravio short snimak u kom sam govorio o tome kako bi astronaut zapravo osjećao temperaturu na Marsu da stoji bez svemirskog odela. Iznenađujuće je da iako temperatura na Marsu može da se spusti do minus 120 stepeni Celzijusa, to bi astronaut subjektivno osjećao kao minus 18 stepeni zbog sporijeg gubitka toplote. To znači da bi meko svemirsko odelo sa relativno tankim slojem izolacije moglo da obezbedi prijatne uslove za boravak astronauta na Marsu uz poboljšanu mobilnost, tako da mnogi naučno-fantastični filmovi poput Marsovca, gdje Mark Watney nosi prilično tanko odelo, ipak nisu toliko daleko od realnosti. S druge strane, postoje koncepti takozvanih tvrdih svemirskih odela, gdje se problem pritiska i konstantne zapremine rešava kroz odelo sačinjeno od čvrstih segmenata, ali sa dosta prstenova koji bi omogućili proširenu mobilnost. Jedno od takvih odela je NASIN koncept iz 80. godina, poznatiji kao AX5. Prednosti svemirskih odela od čvrstih elemenata su višestruki, od činjenice da mogu imati normalni pritisak od 1 bara unutra, bez potrebe da se astronaut unapred priprema disanjem čistog kiseonika, ne zahtevaju dodatni napor za pomjeranje udova jer je zapremina konstantna, a čvrsti oklop pruža adekvatnu zaštitu bez potrebe za brojnim slojevima materijala različitih karakteristika. Uprkos brojnim prednostima i manama čvrstih i mekih svemirskih odela, trenutni trend u dizajnu čine hibridni modeli koji uključuju komponente oba sistema, uzimajući u obzir izdržljivost na habanje, težinu i druge faktore koji zavisi od planirane namene, i moderni primjeri su ruski Orlan MKS, NASINA odela serije Z2 ili kineska svemirska odela Phaeton 2. Jedan od interesantnih dizajna koji se razlikuje od svemirskih odela iz prošlosti jesu odela koja ujedno imaju funkciju vazdušne komore prilikom izlaska i ulaska u habitat, a glavna prednost je to što se sprečava unošenje kontaminacije prilikom povratka sa istraživanja površine i smanjuje se težina samog habitata zbog eliminisanja posebne prostorije za vazdušnu komoru. Tokom Apollo misija, astronauti su opisivali da bi prilikom skidanja svemirskog odela unutar lunarnog modula osjećali jak miris nalik na barut, a što je posljedica kontaminacije i lunarne prašine koju su na odelima uneli unutra,
A kako su čestice prašine na Mesecu jako abrazivne, mogu da dovedu do kašljanja i oštećenja pluća astronauta. To se ne bi dešavalo u slučaju svemirskih odela koje omogućavaju direktan ulazak i izlazak na površinu kroz daleko jednostavniji proces, tako da je ova tehnologija izvesno budućnost ljudskog istraživanja Meseca i Marsa, jer se može montirati na habitat, ali i na rover sa kabinom pod pritiskom. U narednim godinama očekuje nas povratak ljudi na Mesec, gdje ćemo vidjeti kako će se pokazati nova američka i kineska svemirska odela, a nadam se da nećemo previše dugo čekati da prvi astronauti zakorače na Mars, možda u potpuno novim i inovativnim modelima, kako bi detaljno istraživali ovaj daleki svet. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.